rasa nak kecek Kelantan sih lah. Sebabnya kalau kecek bahasa orang putih ni rasanya nanti ngatuk lah kau dia. Kita santai-santai ya. So topik hari ni kita nak cakap tentang sepsis. Saya rasa sepsis ni daripada ortopedik ke, daripada primary care ke, daripada ICU ke, semua orang kena tahu pasal sepsis. Medical student pun kena tahu pasal sepsis. Semua orang sebut pasal sepsis. Tapi apa itu sepsis? Sepsis ni sebenarnya all over the world, kalau kita tengok, dia ada guideline dia dah semenjak 20 tahun dah. Dan guideline yang terbaru 2021. Apa definition sepsis dia adalah life-threatening organ dysfunction because of the infection. Maksudnya kena ada jangkitan kuman, lepas tu ada kegagalan salah satu organ dalam badan kita. Contohnya kalau kita gagal dari segi CNS. Contohnya orang datang dekat kecemasan, datang kat klinik kita macam drowsy, and then kita suspect ada evidence of infection. Contoh infection mungkin dekat urinary tract, mungkin dekat lungs, mungkin dekat brain. Itu kita panggil sepsis. Kalau dia datang sekadar infection tapi tak ada lagi organ dysfunction, dia tu kita tak panggil sepsis lagi. Itu secara mudah je sepsis. Jadi source dia tu sangat penting. Sebenarnya kalau guideline yang terbaru, kalau semua boleh baca, 2021 adalah guideline yang paling latest. 5-6 tahun sekali dia akan keluar. 2021 dia ada 94 kalau tak silap saya recommendation. Jadi hari ini 30 minit saya cuba habiskan separuh daripada recommendation yang mana penting untuk kita tahu secara kasar. Recommendation nombor 1, sepsis ni dia committee all over the world, dia suggest dekat kita semua ni supaya kena ada satu screening tool. Maksudnya kita kena try cuba pick up lagi awal sepsis. Contohnya patient datang dekat GP ke, datang dekat kecemasan ke, triage ataupun dekat rumah ke, kawan-kawan kita bila bertanya kepada kita kena tahu apa ciri-ciri yang dia ni dah ke arah sepsis. Itu adalah sangat penting. Jadi benda ni adalah sangat penting dari peringkat primary care lagi sangat penting. So apa dia punya kriteria-kriteria yang kita pakai? Kalau semua medical student pernah ingat, SIRS kriteria. Lepas tu kalau nak lagi tinggi, kita boleh tengok National Early Warning Score. Tapi dia punya parameter ni sama je, respiratory rate, temperature, lepas tu heart rate, systolic blood pressure, conscious level. So kita ingat je brain, conscious level, respiratory rate, tengok cardiovascular. Kalau ada benda-benda yang tak normal, beberapa mungkin ni adalah tanda dah nak ke arah sepsis. Secara mudahnya. Yang ketiga, recommendation daripada guideline all over the world, bila je kita tahu patient ni sepsis, salah satu monitoring dia adalah kita kena ambil blood lactate untuk tengok. Definition lebih dari 2, dia adalah ke arah yang teruk sedikit. Tetapi kalau kita tak ada lactate, study ada yang terbaru kata dia boleh comparable dengan capillary real time je, CRT je. So pesakit datang dekat mana-mana pun you tengok CRT tu pun, maksudnya one of the sign yang pesakit ni mungkin mengidap sepsis yang ke arah teruk. Dan keempat dan ke-8 ni guideline recommendation lebih kepada cara kita nak resusc sepsis. Kebanyakannya kita telah belajar semenjak medical student 30 ml per kilo for example. Jadi yang penting ni sekarang bila pesakit datang, pesakit sepsis datang dengan keadaan blood pressure low ataupun tachycardic ataupun tak cukup fluid, kita kena bagi dulu fluid 30 ml per kilo ni secara kasar lah. Tetapi kalau pesakit datang dekat penyemasan tu, bagilah 1 pint dulu, lepas tu naik 2 pint. Tapi kita kena ada cut off ya. Kalau dah 30 tu kita kena hati-hati. Ni secara kasar dan untuk pesakit yang normal. Kalau pesakit yang ada heart failure, pesakit yang ada banyak-banyak problem, tak boleh bagilah 30 ml. Nombor 9, so kita ada lagi 41. Nombor 9 recommendation, kenapa kita perlu tahu pasal sepsis adalah berapa target MMP kita. Target kita 65, semua orang bercakap pasal 65. Tapi kena ingat, kalau orang yang hypertension, orang tu dah biasa BP 180, 170, mungkin kita target kita mungkin tinggi sikit.
sikit lah, 70-75. Okey, pernah dengar tak early goal directed therapy? Bila pesakit masuk je kecemasan, kita buat CVP, kita buat MFP, kita ambil ni kan. According to the study dekat US, Australia, England, dekat kecemasan diorang, bila diorang buat study yang follow benda-benda macam ni, bila sampai kat kecemasan, dia compare dengan outcome mortality. Tak ada difference je dengan standard care yang orang datang dia buat je. I mean, dia buat tak follow 100% lah. Lebih-lebih lagi kalau orang yang follow yang algorithm ni lebih kepada risk of invasive procedure. Dia buat CBL, kalau tak pandai CBL nanti dapat pneumotoraks lah, bleeding lah, macam-macam. Right? Jadi jangan amalkan sebagai standard, ikut semua orang lah kalau boleh. Yang lagi penting adalah 1 hour sepsis bundle. Yang ni sangat penting sekali sebab study show dia improve outcome. Maksudnya kalau kita sebagai doktor detect pesakit tu sepsis, ambil pula kaca seawal mungkin, bagi broad spectrum antibiotik sifat mungkin, bagi fluid secukup, target AP macam tu, buat EBG, measure lactate, outcome dia bagus sikit banding dengan orang yang kita tak buat macam ni. Itu yang kita kena tahulah. Dan seterusnya, nombor 10, recommendation dia kalau boleh, kalau pesakit tu masuk kat kecemasan 6 jam dah sampai ICU dah. Tapi in practical, dalam reality susah. Sebabnya ICU ni memang sentiasa penuh. Jadi pesakit mungkin 2 hari, 3 hari, 24 jam kan. Kita ikut priority. Tapi kalau you nak tahu, yang ni standard dia sepatutnya 6 jam. 6 jam tu kena masuk dah ICU. Sebabnya ICU ni one-to-one nurses, doktor pun one-to-one, one-to-two. Jadi dapat care tu memang every hourly monitoring by doctors dengan nurses. Nombor 11, apa dia punya, bila you nak stay ahead of sepsis ni, you kena tahu juga diagnosis of infection. Maksudnya kita kena recommend, bila you tahu benda tu pneumonia, tapi you tak sure, you keep on cari apa dia punya causes tu. Kadang-kadang kita treat as pneumonia, tapi sebenarnya UTI, sebenarnya abscess dekat vena. Jadi keep on evaluating and searching for alternative diagnosis. Jadi inilah penting role ultrasound tu. Kalau dekat ICU, kalau dekat primary care, biasanya kita kena ada basic knowledge pasal ultrasound. At least letak ada stone, ada abscess dekat liver contohnya. Tengok ada pneumotoraks contohnya, ada lung abscess for example, right? So ultrasound sangat penting sekarang untuk detect or screen awal. Sebab kalau kita nak hantar dekat radiologi lambat. Yang 12 sampai 15 lebih kepada antibiotik. Maksudnya dia stres, kita kena beri antibiotik seawal yang mungkin. Dalam masa 1 jam kita detect pesakit tu sepsis. So sangat penting untuk kita. Tapi kalau pesakit tu septic yang kurang sikit, mungkin 3 jam paling lambat. Tapi kalau yang septic shock, sejam tu kena bagilah antibiotik. Nombor 16, dia recommendation dia kata kita ada banyak biomarker untuk differentiate sepsis, CRP, total white. Kadang-kadang benda tu tak sempat siap lagi. Kita jangan tunggu benda tu. Maksudnya kita start je antibiotik dulu. So don't wait for the PCT, procalcitonin antara yang famous sekarang. So apa itu procalcitonin? Procalcitonin ni adalah protein yang dihasilkan dalam badan kita yang biasa semua orang ada, 0.1 nombor dia. Sejarah dia 1993. Ada researcher tu jumpa benda ni, and then dia cucuk ke orang yang dia investigate orang yang ada viral dengan orang yang ada bakteria yang teruk. So dia dapati orang yang bakteria ni tinggi 6 hingga 53. Dia normal value dia 0.1. Orang yang viral ni 0.1 sampai 1.5 aja. So dari hari itulah dia kata berguna ni PCT ni. Lepas tu ada lagi researcher lain, setahun kemudian dia buat study, dia cucuk endotoxin dalam healthy immunity. Ada orang healthy ni tak cucuk endotoxin ni, and then dia measure PCT ni, dia naik selepas 4 jam, dia naik daripada 0.1 normal mungkin jadi berapa, and then 6 jam dia peak. Lepas tu kalau infection tu dah tak ada, maksudnya bila dia cucuk tu dia akan turun tak balik kan, dia bukannya selepas 24 jam dia hilang plan tu. Okey, apa sepsis guideline stand on PCT? PCT ni dia kata hanya untuk suggest for useful for shortening antibiotic, bukan untuk start antibiotic kalau you ada PCT. Okey, recommendation seterusnya, timing of antibiotic macam saya cakap tadi, 1 hour untuk yang septic shock, 3 hour untuk yang sepsis yang kurang. Jadi biasa dekat GP ataupun dekat ED, biasanya kalau you rasa sepsis, bagi antibiotik, right? Okey, nombor 17,
lebih kepada macam mana you nak decide antibiotik lah. Banyak dia punya kita panggil apa dah, gram positif, gram negatif dan fungal contohnya. So kita kena ada ilmu sedikit apa yang gram positif coverage, apa yang gram negatif dan apa yang fungal. Bila kita ada ilmu, maksudnya kita boleh empirically start antibiotik dari awal, maksudnya kita boleh stay ahead one step from the sepsis, for example, right? Contohnya clozacillin, vancomycin, dicoben ini ubat-ubat yang high-fi lah kalau dekat ICU, right? Meropenem, piperacillin, polymyxin, hydrous ampicillin kalau dekat GP mungkin augmentin ataupun amoxicillin, right? Ataupun clozacillin dan positif. Selepas itu kita kena tahu risk factor untuk nak start antibiotik ni. Ini adalah risk factor yang ditunjukkan daripada guideline lah. Tak semestinya betul, setengah orang ada satu, setengah orang ada dua. Broad spectrum antibiotik, hospital acquired contohnya, ataupun pesakit tu prior history of MRSA suggest gram positif. Kalau dia tu parenteral bowel surgery, kita risk factor fungal, for example, kan. Okay, next bila kita nak bagi ubat antibiotik, satu step lagi kita kena tahu kalau peringkat higher level, kita kena tahu nak bagi antibiotik tu macam mana. Secara kasarnya antibiotik kita ni kita dibahagikan kepada hydrophilic dengan lipophilic antibiotik. Jadi kita kena tahulah contoh hydrophilic ni yang dia larut air. Jadi aminoglycoside, vanco, beta-lactam, contoh ampicillin, amoxi, semua yang penicillin ni biasanya hydrophilic. Lipophilic ni adalah kita punya microlide, azipro, fluoroquinolone, contoh cipro kan. Apa beza hydrophilic, lipophilic ni kita kena ada idea sikit. Sebabnya kalau pesakit tu sepsis, kebanyakannya dalam badan dia tu dia akan penuh dengan air. Dia inflammatory. Jadi dia menyebabkan antibiotik yang hydrophilic ni dia memberi kesan. Dos yang kita bagi biasa tu mungkin tak cukup. Sebabnya dia dah banyak air sangat. Antibiotik ni pun ciri-ciri dia berair, dia akan masuk dalam air dalam badan. Jadi tak ada yang stay dalam plasma kita. Compare dengan lipophilic antibiotik, dia tak ada kesan kalau sepsis. So kalau you ada pilihan sepsis, pilih yang lipophilic, tapi kena pilih ikut gram positif, gram negatif lah. Tapi tak semestinya lah, ni secara teori. So cara bagi pula, kalau antibiotik ni secara kasar kita kena tahu dia sama ada timing dependent ke ataupun concentration dependent ataupun dua-dua. Maksudnya ada setengah antibiotik bila kita bagi dia nak tengok berapa lama stay dalam badan pesakit tu, lebih daripada minimum inhibitory dia baru dia efektif. Setengah antibiotik contoh gentamicin you bagi satu dos, satu pun cukup dah, naik paling tinggi dia bunuh habis dah kuman. Tu ciri-ciri dia. Ada setengah antibiotik lain contohnya polymyxin, vancomycin, dia ciri-ciri dua-dua tu dia gabung. So tu antara benda. So contohnya kalau you nak bagi antibiotik beta-lactam, sekarang orang banyak teori teknik kita bagi lama, 3 to 4 hours, 6 hours infusion, compare dengan kalau antibiotik yang bukan beta-lactam. Ini adalah penerangan saya tadi lah. Bila sepsis, leak capillary increase the volume of distribution. Maksudnya dalam badan kita ni penuh dengan air, masuk habis. Kalau protein dalam badan kita akan kurang, dia akan increase clearance, increase VD. Ini secara teori lah menyebabkan kenapa antibiotik tak cukup dalam badan kita kalau pesakit sepsis dengan standard dosing. Sebabnya yang ada dalam pasaran sekarang, semua dos-dos yang kita bagi tu dia buat berdasarkan kajian di dalam pesakit-pesakit yang normal. Dia ambil volunteer macam kita ni semua, dia bagi dan dia tengok dos. Oh, ni level dia. Dia tak buat kajian dalam pesakit-pesakit yang betul-betul sepsis. So sekarang research interest sekarang orang ada kaji dalam pneumonia apa sukatan untuk meropenem dia, tazocin dia, augmentin dia, supaya kita betul-betul bunuh organism tu. Okey, yang kita panggil study ni pharmacokinetic and pharmacodynamic. So recommendation 26 dia suggest kalau boleh in the future, kalau kita dah ada sampai tahap level developed country, semua antibiotik kita bagi, kita kena measure level dia. Adakah betul-betul achieve the level that kill the organism? Kita panggil MIC, minimum inhibitory concentration. Contohnya ni, minimum dia 2 untuk bunuh kuman tu. So kita measure dia 3 contohnya, okey? So level tu dah cukup untuk bunuh dia kan. So kebanyakannya orang buat study level antibiotik ni kadang-kadang hantar tanpa je. So this is sebab kita main agak-agak je kan. So at the moment dalam negara kita measure delta dengan Benko saja kalau dekat ni kan. Tapi
Dekat negara maju, meropenem talosin, dia measure. Kalau dekat universiti biasa, kita ada measure tapi untuk research purpose je lah kan. Okay, the other recommendation, bila you nak stay ahead of sepsis ni, you kena identify the source and intervene. Contohnya, you buat ultrasound, dapat, you drain terus sepsis, right? So tak sure, search for alternative diagnosis. So sekarang famous, semua orang ada ultrasound. So ultrasound sangat useful dekat point of care. Ni contoh ultrasound point of care. Contohnya you rasa benda tu dekat kidney. So kalau you tengok gambar ni, contohnya ni kidney, and then you nampak this is swell. So kadang-kadang abscess dekat swell, abscess. Patient datang sakit belakang kan, duk bagi painkiller. Tengok patient sepsis dah lepas tu. Tengok dah disseminated dah dia punya, contohnya. Ataupun pancreas, you just letak je longitudinal probe ultrasound kita, nampak je kenapa besar pancreas dia ni, tu sakit perut, daripada 1cm jadi 4cm contohnya kan. So suspicious je hantar ultrasound radiologist tengok. Tapi dekat point of care sangat penting. Kalau kita dekat GP ke, dekat ICU ke, dekat ward ke, kalau ada ultrasound, you boleh detect. Tapi kita pergi belajar lah ilmu fokus ni. Pergilah daftar dengan Dr. Long. Dr. Long Secretary Fokus BSM. So kalau ada kita akan buat 6 bulan sekali, radiologist akan bantu untuk dapat credentialing. So dua common causes of the sepsis dekat negara kita ni, kalau dekat community kita panggil community acquired pneumonia. Kalau dekat hospital acquired pneumonia. Tahu pasal dua pneumonia ni cukup dah lah. Kalau at least you boleh bagi rawatan terbaik. Jadi study yang terbaru dalam international Eurobac 2. Eurobac 2 ni dia kumpul semua bloodstream infection dalam beberapa negara Asia dan Eropah. Apa yang dia dapati, kebanyakannya dalam dunia ni yang paling common ialah gram negatif. Kalau you nak hit, dan among the gram negatif ni, kalau organism yang resistant, dia adalah carbapenem resistant. Sebab banyak sekarang kita guna carbapenem. Lepas tu dia kata antibiotic resistant ni, mortality dia tu 37% dalam masa day 28. Maksudnya kalau dia buat study ni, orang yang dapat BSI, bloodstream infection tu, dia follow up, masa hari ke-28, 100 orang 38 mati. Sebab resistant ni. Jadi kita punya primary care ke apa-apa, sebab itulah kita tak galakkan start antibiotik sewenang-wenangnya lah. Tetapi kalau dah betul sepsis, you start day 2, day 3, you review, you stop lah. Kalau dia bukan sepsis, dia bukan bakteria, dia viral ke kan. Sebab kita terperangkap juga, tak nak start atau nak start. Tak nak start, lambat pula. Kalau start, make sure you stop kalau dia tak bukan bakteria, contohnya viral. So nanti saya akan cerita apa ni. Okay, Klebsiella antara yang common. Selain itu adalah E. coli. Ini adalah according to 2000 sampel lagi all over the world. Malaysia termasuk juga, US pun saya terlibat juga, masuk juga, contribute dalam 230 data juga. So dalam tu ada carbapenem. Kalau gram positif Enterococcus, kita ada MRSA. Kalau fungal ni banyak kepada Candida ada dan albicans kalau ikut daripada ni. Maksudnya Glabrata, Cruzi yang tak respon lah dengan fluconazole. Okay, source of HMP. Dari mana HMP ni datang? Maksudnya acquired. According to this Eurobac tu ni, yang this year publish, dia kata lebih kepada banyaknya daripada respiratory. So that's why kita fokus respiratory, pneumonia kan. Respiratory, lepas tu mixed source and then catheter. Negara kita pun banyak catheter sebab dialisis kan. So kadang-kadang dialisis patut tukar, tapi COVID lah, ni lah 3 bulan tak tukar, datang dengan infected BSI lah. So sepsis, septic shock patient bila datang, bila dialisis right. Itu sangat penting. Intra-abdominal contohnya, datang dengan perforate, lepas tu pergi urut dulu, pergi balik 2-3 hari tu homo dulu, datang dengan teruk dah sepsis contohnya. Okay, recommendation yang 28 untuk sepsis guideline ni, dia update kita kena make sure remove CVR if suspected the sepsis source is from CVR. So kena remove all the catheter dan kita masuk yang baru. Okay, community acquired pneumonia guideline yang terbaru 2023 baru je keluar from the European, from the Microbiology Society, American Society. Dia ada suggest 8 recommendation untuk the latest guideline untuk community acquired pneumonia. Kalau you ada multiplex PCR, contohnya dekat primary level ke, dekat ED ke,
Kalau ada guna dia saja. Sebabnya bila you guna benda ni, you boleh differentiate sama ada tu virus ke, bakteria ke, dan you boleh act secepat mungkin. Contohnya kalau you tak ada, you duduk bahagi je antibiotik yang tak standard, yang mahal-mahal, meropenem ke apa, ataupun libu ke, cipro kan. So bila you ada ni, you boleh control dan you boleh treat accordingly. Dia saja. Tapi benda ni tak ada. Even USM pun tak ada. UM ada multiplex PCR kecemasan dia, tapi still clinician tak follow. Sebabnya bila patient mari sepsis teruk, multiplex kata ni virus, tapi dia rantai antibiotik, tapi nak off tak berani. So at the end, you bayar multiplex sampai 200-300, tapi tak off dekat antibiotik. So dalam dilema. So that is the issue kenapa tak famous. So nak provide benda ni dalam tambah kos, lepas tu tak nak percaya pula kan. Nombor 2, dia kata kalau CAP ni consensus dia kata tak cukup dengan Ventimas. Kalau pesakit terteguk-teguk, kena bagi juga high flow mat, kena bagi juga high flow nasal cannula ataupun NIV. So better. And then nombor 3, dia kata kalau CAP ni betul lah, I think kita practice dalam Malaysia kita, bila CAP je kita akan tambah microlite. So dia kata tambah erythromycin ke azithromycin. Kalau level hospital, kita akan azithro, contohnya azithro levofloxacin. Kalau level mungkin dekat primary care, erythro lah kan. So kena tambah. Ni standard practice all over world. Dia kata kena addition of microlite, not fluoroquinolone. So jangan tambah cipro lah kalau boleh, ikut kalau you nak follow consensus all over world. Tapi banyak lagi suggest research priority yang tak certain dengan benda ni. Maksudnya dari segi berapa hari, setengah orang kata 3 hari, setengah orang kata 5 hari, setengah orang kata tak ada evidence yang betul-betul evidence base yang betul-betul kita kata RCT lah. This is consensus practice, best practice. Nombor 4, CAP guideline yang terbaru, dia kata PCT ni dia kata duration of antibiotic okey. Kalau you nak start, jangan. Untuk you nak stop, contoh you start amoxicillin 3 hari start PCT dah zero, you stop je lah. As early as 3 hari boleh stop dah. Bukannya 7 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari. Tapi kalau macam infective endocarditis, abscess, yang tu excluded lah. Yang tu you kena lama. Nombor 6, dia kata perlu add steroid tak kalau patient yang severe CAP population ni. Dia kata the use of cauterizing shock is present. Maksudnya kalau patient tu dah pipi low masa present, kena bagilah, dia kata kan. And then kalau prediction score, and nombor 5 dia kata perlu tambah oseltamivir tak, antiviral tak kalau bersakit severe CAP. Dia kata kalau musim kalau in standard tak payah tambah. Dia kata melainkan confirm by PCR, ataupun masa tu masa yang musim influenza, musim yang orang demam semua lah kan, penyakit jangkit semua orang kan. So jangan standard practice bagi je oseltamivir right? So bila perlu je kan. Okey, yang last kali guideline ni kata kalau source tu because of the pneumonia severe CAP, dia kata dari segi nak tambah ke tak flagyl, nak tambah ke tak untuk cover aspiration contohnya kan, anaerobic. Dia kata tak perlu sangat, dia kata standard WHO, dia kata tak perlu, cukup dah sekadar antibiotik yang kita bagi sekarang, contohnya amoxi ke apa. Tapi this is in general lah. Okay, back to the another recommendation number 30 dan nombor 29 untuk sepsis ni, kita kena tahu adalah dia kata shorter duration lah. Sekarang over longer duration. Kita practice 14 hari, 10 hari, 5-6 hari dah cukup dah, provided pesakit sembuh lah kan. No more fixed 7, 10, 14. So you can guide lah you punya antibiotic. Sebab kita nak balance between the antibiotic stewardship dengan juga late to detect the sepsis. So banyak study kata dan seawal 3 hari ada orang stop, mortality no different outcome dia kan. Jadi dekat GP tak kisah lagi kalau you nak bagi 3 hari antibiotik tu, maksudnya ada evidence right. Setengah kita satu je paket kan. Okey, BD 6 butir contohnya kan. So depend on the patient, tapi setengah-setengah kena lama. Okey, ni adalah PCT punya range. Nak cakap normal dia 0.25 kalau dekat primary care level, kalau dekat ICU ataupun severe infection 0.5. Bagus ni kalau ada mesin ni dekat primary care, tapi itulah pesakit kepaya ubat boleh RM10, yang ni RM5 satu kit je. Dia macam pregnancy kit, ambil je darah dalam 1 minit, cucuk terus 10 minit tahu dia tinggi ke tak. Right. Okey, ni adalah sejarah evolusi resistant organism. Sebab kita nak balance tadi, nak bagi antibiotik ke tak nak bagi ke kan, nak bagi sikit ke tak banyak kan. Nak start, kalau you start kalau tengok penicillin 1943, selepas pada 10 tahun dapat je penicillin resistant.
Contohnya methicillin 60, MRSA. So setiap 10 tahun imipenem 85, 1990 dapat imipenem resistant. Libo 1996 dicipta, lepas tu 10 tahun lepas tu levofloxacin resistant. Jadi setiap kali antibiotik baru mesti ada resistant. Jadi sebab itulah kita terperangkap tak nak bagi pun salah. Jadi kena berada duduk dalam tengah-tengah ataupun jangan terlalu terlebih sangat bagi ubat. Okey, yang seterusnya biomarker seperti mana yang saya cakap tadi tak perlu, cuma untuk guide stock perlu, untuk start tak perlu. Okey, sensitivity berapa? Kalau fluorouracil ini antara benda yang penting untuk stay ahead of sepsis dalam 70%. Kalau maksudnya ada lagi boleh salah 30%. Okey, critical use of RPCT maksudnya kalau nak guna tak semestinya dekat sepsis saja, dekat infection meningitis, pneumonia semua dah dibuat kajian dan benda tu ada benefit dan ada tak benefit dia juga. Okey, yang seterusnya 30 sampai 36 recommendation kalau nak risau sakit dan sepsis ni, guideline kata kalau you ada balance, you kena balance. Balance ni macam Hartmann, macam Serofandin, macam Tasmalan. So Hartmann tu kalau laktat tinggi tak boleh bagilah Hartmann, sebabnya nanti you confuse. Ataupun kalau you ada albumin, you bagi albumin. Tapi kalau tak ada apa, bagi je apa-apa. Yang penting bagi 30 ml per kilo. Sebab benda ni semua tak ada evidence yang kata kelas 1 atau level 1. Semuanya low to moderate dia quality. Nombor 37 dan 40, kalau you dipilih untuk bagi NOAC apa untuk naik vasopressor, start dengan noradrenaline lah. So this is the recommendation for over 2 pakai, start dengan noradrenaline as a first line untuk naikkan blood pressure. Kalau dah bagi 30 ml, 4 pint, BP tak naik, bagi. Tapi study yang terbaru sekarang, researcher tengah buat, even pesakit tu tak sampai 30 ml pun you start dengan NOAC. Sebabnya kita tak nak ambil masa. So start dah slow-slow sikit kan. So ada orang dah buat research dan kata tak ada beza pun dan boleh di-practice. Okey, nombor 41, anetrok kedua lobotomi kalau diperlukan. Kalau dekat kecemasan, kalau diperlukan juga. Tapi kita boleh tengoklah scan jantung semua. 43 sampai 44 dia suggest kalau sepsis kena masuk ICU 6 hours, dia tak outline lah sebabnya every second you akan tengok blood pressure, heart rate, right? Okey, untuk fluid balance dia kata resuscitation must be indicated and guided. Maksudnya tak boleh bagi 30 ml sebagai standard fit for all. Maksudnya kalau you setengah pesakit mungkin 10 ml, setengah pesakit 30 ml per kilo, setengah pesakit 2 pint, 3 pint. Yang penting target resuscitation, MAP, lactate tu sampai CRP. 46 target VO2 dalam 100, jangan tinggi sangat. 47, 48 jangan intubate. Kalau pesakit dia tak perlu intubate, guna high flow dulu, guna NIV dulu. Tapi kalau dah indicated, kenalah intubate juga. Okey, ni high flow ni saya kenal, siapa yang tak kenal, ni saya try sendiri. Bila mesin sampai saya try sendiri. Saya boleh tahan sampai 40 liter je. 50 dah rasa macam suffocated dah. Kan rasa nak pneumotorek baru-baru kan. Lepas tu dia rasa panas sikit. Bila masukkan temperature dia control 34 saya boleh. 37 rasa macam panas je dada kan. Okey, ni masa okey. Okey, kalau ventilator, kalau dah intubate, you kena tak ada ilmu juga untuk intubation, untuk sepsis ni kan. Apa ilmu dia? Contohnya, you kena tahu berapa nak ventilate, berapa mil nak bagi. So dia kata 6 mil per kilo. Jangan ventilate pakai tanda bodi besar-besar sangat. Nanti rosak paru-paru, dapat komplikasi lagi kan. Okey, nombor 50 recommendation dia kata kalau patient with severe ERPS, dia punya sepsis dia kan. Dia kata kena ada ilmu tentang ventilator parameter juga. Jangan set lebih dari 30 pressure. Kalau lebih dari itu mortality very high. And then dia kata kena peak tu kena higher sedikit berbanding. Peak ni macam satu set kita set dalam ventilator tu supaya bila lung tu expire dia tak collapse sepenuhnya. Okey, 52 dan 53 recommendation dia kata low tidal volume recruitment, maksudnya kena ada ilmu tentang macam mana nak bagi open up paru-paru sikit. Okey, yang seterusnya ni kita tak ada, IJN ada. Kalau pesakit yang datang dengan COVID, lung teruk, lung dia memang dah gone. You bagi dia tidal volume, you paling hebat ventilator pun dia PO2 dia 20 je, FO2 100%. Jadi kalau you ada machine ni contoh IJN ke dekat-dekat center HKL ke ada 1-2 kan, you guna macam bypass machine. Kita bukan bypass heart, bypass lung. Maksudnya masukkan calculation macam kita nak dialog patient, sambung dia. So instead of pergi ke paru-paru, dia oxygenate dekat machine. Kita panggil ECMO machine, extra corporal membrane oxygenation. So
guideline sepsis all over the world suggest, 67 recommended suggest using veno-venous ECMO, conventional mechanical ventilation fail. Maksudnya you ventilate dengan biasa fail, memang reset. Kalau you biarkan lagi dalam masa 8 minit mati. Habis patient bila dah PO2 di bawah 60 kan, jangan lactate makin tinggi and aerobic respiration mati ya. So kalau you ada facility ni you boleh save, tapi benda ni mahal lah. So tubing dia rasa 100,000 ke kalau satu patient you guna maintain. Disposable saja, maintain 1 juta. Maknanya kalau orang boleh beli, hospital nak maintain tak boleh. Lepas tu tak boleh maintain, jadi gajah putih mesin tu. Kan, beli boleh ada duit pertukar sejuta, lepas tu nak maintain tak nak beli, tak boleh. Okay, nak beli tubing. Okey, yang seterusnya kita ada 3 more slide. Yang ni saya just nak kata kalau sepsis menyebabkan AKI, dia kata suggest again using renal replacement. Maksudnya janganlah macam semua sepsis nak buat RRT contohnya. Kena tengok indication. Tak ada indication, urea tak tinggi, urine tak ada, jangan nak bagi dialisis terus kan. Lepas tu dia kata kalau patient ada sepsis ni juga kena bagi farmakologi, kena bagi subcu heparin, kena bagi taxane contohnya kan, dekat supaya untuk prevent blood clot jadi thrombosis. Glukos kena maintain 8 hingga 10. So sebab itulah perlu masuk dekat ICU lah kalau pesakit dah diagnosis sepsis. Tapi dekat Malaysia ni sepsis banyak dekat ward je. Dekat ICU ni pesakit dah teruk lah. Sebabnya nak masuk tak boleh pesakit yang sepsis. Pesakit sepsis tu acute bed, kadang-kadang tu dekat ward yang di ujung ada kan. Jadi kesian lah kan. Lepas tu dia kata suggest using continuous or intermittent renal replacement, tapi maksudnya guna yang gentle. Vitamin C dia kata tak suggest lah kalau ikut guideline terbaru ni. Dan last 2 slide ni nak recommend immunoglobulin tak perlu, stress ulcer perlu. Nanti kalau tak stress ulcer apa je bleed, and then heparin ataupun low molecular weight heparin. And then sodium bicarb bila pH terlalu rendah sangat, kalau pesakit datang boleh bagi. And then seterusnya dia nak lebih pada social support lah dalam itu. And then kena bagi makan kat pesakit bila masuk dekat ward as early as possible, within 72 hours tu kena bagi dah. Okay, summary, early identification of sepsis sangat penting di peringkat community, di peringkat klinik, di peringkat ED, di peringkat mana-mana pun. Kalau nampak je sign of sepsis, intervene awal, masuk ICU dalam masa 6 jam contohnya lah, kalau ICU kosong. Tapi in practical memang takkan masuk lah. Kita akan utamakan yang ventilated dulu. Kalau setakat bagi dengan sepsis, sepsis dah ada ni, mana pun tak boleh masuk ICU. Okay. Yang kedua, measure blood lactate. Yang ni lah yang ada outcome. Ambil blood culture secepat mungkin, broad spectrum antibiotic, and then de-escalate after that. Lepas tu masukkan fluid seawal mungkin, initiate vasopressor kalau BP dah low, and then masukkan ICU dalam masa 6 jam. So biasanya kalau kita buat macam ni, dia antara yang optimum adalah untuk rawatan sepsis kita praktis di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okey, sekian, terima kasih. Dan kalau ada apa-apa soalan tentang sepsis, saya boleh jawab sekadar yang saya tahu lah. Okey, terima kasih.